ये दोनों गिद्ध नोचने आएंगे, वहाँ मुझसे पिटेंगे। एक ही नारा है, रोको टोको ठोको। सिस्टरांक अरेस्ट केल्ली खबर उज्या भाशेन सगळ्यान विस्तारली। जायते कडेन प्रतिभटन चल्लें, मागणी भेटयली, राजकीय चलनवलना सुरू जाली। लोकसभेन सयत हाचे विशयंत आवाज उठलो। एमपीनी पार्लिमेंटा भायर प्रतिभटन चलयलें। या सगळ्याचो परिणाम जावन 9 दिसां उपरांत सिस्टरांक बेल मेळ्ळी। सिस्टरां भायर आयलीं, आमी जिखल्या अशें संतोष पावोवन संभ्रम केल्यार पावता? खंडीत पावना। आमची जबाबदारी हांगासर आखेर जायना। कितें म्हळ्यार हो एक विशय अरेस्ट आनी बेला विशय न्ही। कितलेशे क्रिस्ती भाव आनी भयणी आनी पास्टर्स आज मतांतराच्या आरोपाक लागून जैलांत कुस्ते आसात। आमच्या देशांत धार्मीक स्वातंत्र्या विरोध दिसान दीस होल्लो जाते आसा। असल्या संदर्भार आमी सगळ्यांनी सांगता मेळून अन्याय खंडन करूंक, मनुष्य गौरव उखलून धरूंक आनी मनशाचें स्वातंत्र्य राखून व्हरूंक आमकां क्रिस्तांवांक वर्ती जबाबदारी आसा। केन्ना सेवा, मोग, दयाळाय अरेस्ट जाता, तेन्ना न्ही मात्र क्रिस्तांवांचेर हुल्लो जाता, मगार प्रजाप्रभुत्वाचो ओतमोत्सव कुसकोता। ह्या दिशेन मंगळुरी कॅथोलिक सभा, विविध आयोग, CRI आनी विविध संघ संस्थे सांगता मेळून याच ऑगस्टच्या 4 तारखेर सांजेच्या 4 वरार मंगळूरच्या टाउन हॉला मुखार मिनीसौदा मुखार एक प्रतिभटन रॅली आसा करता। येया आमी सांगता मेळया, आमचो ताळो उबारया।